गोटे गाँव में मोहन नामर जड़े अलसिया व्यक्ति रोला। से किछि काम धंदा न करी सबु बेले सोई आराम करुला। तार स्त्री माଳ ताकू जेतेबेले काम को जिया पई कुहे सेतेबेले मोहन किछि बाहाना कर देउथला। दिने घरे खाइबाकू किछि न थाए। अरे तमे कोन सब बेले एमिति आराम करूथिबो ना कोन? घरे खाइबाकू चाउल मुठी भी नाही। जाओ किछि काम धंदा करो, नहले एमिति सब बेले भोकरे रहिबाकू पड़िबो। अरे माड़ा काहेकि सकाळु सकाळु उठी एमिति चिल्लौछ कहिलो? ठीक अछि जाउची जाउची। मोहन किछि काम करिया पई बाहरी पड़िला। गाँर किछि लोक मानकू काम करिया पई पचारिला, किंतु ताकू केही हेले भी काम देले नाही। मोहन सेठारु फेरी आसी दिन भरी काम खोजी खोजी थकी पड़िला एवं गोटे गछ मूले आराम करिया पई बसी पड़िला। एते समय हेला काम खोजी खोजी आज कोउठु हेले भी काम मिलिला नाही। आउ चाली चाली मनीष थकी पड़िलानी। ସେହି ସମୟରେ ମୋହନର ନଜର ଗୋଟିଏ କାଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋହନ ଭାବିଲା, अरे मो ठारू तो भल जीवन एई काऊ मानकर अछि। खोला आकाश रे उड़ंती, जुआड़े चाहती सियाड़े जाती। ना से मानकर काम करिवार चिंता अछि ना पैसा कमेबार चिंता अछि। ଏବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମୋହନର ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, लागुची तुमे तुम जीवन को नहीं खुशी रे ना। हाँ हाँ साधु महात्मा ठीक कहते आपण। मु निज जीवन को नहीं केबे खुशी रे नाही। मो ठारू भल जीवन तो ए गछ उपरे बसिथिबा काऊ मानकर अटे। ना एमानकर किछि काम करिवार चिंता अछि ना पैसा कमेबार चिंता अछि। काश एमानक भली मोर जीवन होंता कि। एपटे मते सब बळे काम करिबाकू पडुछि, खाइबा पई परिश्रम करिबाकू पडुछि। देख वच्छ तुमे जहा भाबुच ताहा ठीक नुहे। भगवान जहाकू जेमिति गढ़िछंती ठीक गढ़िछंती। सबु प्राणी जीवन रे एमिति परिस्थिति आसे, आउ सही परिस्थिति को सामना करबाकू पड़े। एई तो जीवन अटे। महाराज लागुची आपण जड़े नामको मात्र साधु, किंतु कामरे नुहे। सेथिपाई एमिति कथा कहउछंती। मु तो भाबिथिली आपण जड़े सच्चा साधु होथिबे। आपण पाखरे दैवी शक्ति थिबो, किंतु देखिला बेलकू आपण तो बाबा महालमांडा ठारू भी हीन। ମୋହନର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲେ। मूर्ख मु तुमको जीवन महत्व विषय बुझाऊली, किंतु तमे मोर अपमान करदेल। जदि तोर यही इच्छा जा, मु तते अभिशाप देउछि। जे पर्यंत तुमे तुम निजर भूल न बुझी पारिछ से पर्यंत तुमे गोटे काऊ होई रहिबो। साधुଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋହନ ଗୋଟିଏ କାଉ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। अरे वाह साधु महाराज, धन्यवाद। आपण मते अभिशाप देई मोर इच्छा पूर्ण करि देलो। मु बहुत खुशी। मु जाउछि साधु महाराज, धन्यवाद। काऊ बहुत खुशी थिला। ए बहुत मजा आसी गला। अरे वाह की जीवन, एबे तो जीवन रो असल मजा आसी जीवो। काऊ एबे जोर रे बहुत ऊपर उड़िबाकू लागिला एवं काऊ देखिला गोटिए चिल ता आड़कू आसुछि। अरे ए चिल्ला मो आड़कू काहे की आसुछि? एबे काऊ जोरे जोरे उड़िबाकू लागिला। अरे एबे देखिबी मोठा तोते किए रक्षा करिवो। अरे लागुछि ए चिल्ला मते मारि देबो। कोन करिबी एबे? हठात आकाश रे वर्षा हेबाकू लागिला। चिल सेठारु चलीगला एवं काऊ वर्षारू रक्षा पाइबा पई गोटिए पक्षी बसारे पहुंचिला। ସେହି ବସାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ କାଉକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। अरे जोर रे वर्षा होउछि, वर्षा रक्षा पाए पे मु एठी की आसीछि। किंतु एटा हम बसा, आमे एही बसा को तयारी करिछु। तू निज बसा निजे तयारी कर, किंतु मते बसा तयारी करिबा आसेनी। अरे तुमे केमिति काऊ, तुमको निज बसा तयारी करिबा आसेनी? आमे प्रत्येक दिन गोटे गोटे काठी कुटा संग्रह करी बहुत परिश्रम करी बसा तयारी करिछु। जाओ वर्षा रो बंचिबार अछि तो परिश्रम करी निज बसा निजे तयारी करो। परिश्रम କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟାଠୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ମଣିଷ ଥିଲି। ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତ ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। କାଉକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ ଦେଖି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷେତକୁ ଗଲା। କାଉ ଦାନା ଖାଇବା ଦେଖି କ୍ଷେତ ମାଲିକ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି କାଉକୁ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋ ଘର ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। କାଉ
କାଉ ଏବେ ମାଳ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ମାଳ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କେଜାଣି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନାହିଁ। କାମ ଖୋଜି ଯିବାର ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି? ମାଳକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମାଳକୁ କହିଲା, ମାଳ, ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି। ମୁଁ ତୋର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କାଉ ମାଳକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ମାଳ କାଉର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଓହୋ, ସେପଟେ ମୋ ପତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କାଉ କା କା କରିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲାଣି। ଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମାଳ ତ ମୋ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମଣିଷ ଥିଲେ ଠିକ ଥିଲି। ସାଧୁ ମହାରାଜ, ସାଧୁ ମହାରାଜ। ଆରେ କଣ ହେଲା ବଚ୍ଛ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ଅଛ ତ? ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ମାଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତାର ତ ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ମାଳକୁ ବିରକ୍ତ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ପିଟିବ ପୁଣି ଥର ତମେ କାଉରୁ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯିବ। କାଉ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଳକୁ ବିରକ୍ତ କରେ। କାଉ କା କା କରି ରାବ ଛାଡୁଥାଏ ଏବଂ ମାଳ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କାଉକୁ ସେଠାରୁ ଉଡାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଯାଉନଥାଏ। ଏବେ ମାଳ କାଉକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋହନ କାଉରୁ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଏ। ମାଳ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ତୁମେ? ହଁ ମାଳା, ମୁଁ। ମୋହନ ମାଳାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ମାଳାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମାଳ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଠିକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା।